ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାହା ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ କିଛି ଉପାୟ ଏଠାରେ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିବ 5 ମାର୍କିଆ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଏଥିରୁ ବାଛି ନେବେ, ଏବେଠୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଲେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରୋକିବା ଜରୁରୀ। ଜଙ୍ଗଲଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗଛ କଟା ହେଉଛି, ତାକୁ ରୋକିବାଟା ଜରୁରୀ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଅଣନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଜରୁରୀ। ଥାର୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗିବା ହେତୁ ଆମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବନ ହରାଇଥାଉ। ଓକେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ନିଆଁ ଲାଗିବା ହେତୁ ଆମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବନ ହରାଇଥାଉ କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ, ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଜରୁରୀ। ଆମେ କିପରି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ତାହା କ'ଣ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ପରିବେଶ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ନେକ୍ସଟ, ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଯେ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପୁନଃବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣ କରିବା, ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଣିକିନି ସଂଗ୍ରହ କରିକିନି ଇଏ କରିବା, ତାହା ଉପରେ କୌଶଳ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷା କରିବା। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପାୟ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖି ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ 5 ମାର୍କିଆ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ବ୍ୟବହାର। ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ବ୍ୟବହାର। ଆଚ୍ଛା, ଗତ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିକଶିତ ତଥା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସହରୀକରଣ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ କ'ଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକ ବିକଶିତ ଦେଶ MDC ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର 22% ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 88% ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ 73% ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଆୟର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ନା 85% ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କମ୍ ବିକଶିତ ଦେଶ LDC, ସେଟା କ'ଣ ହେଲା, MDC ହେଉଛି LDC ର ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର 78% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ 12% ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, 27% ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଆୟର ମାତ୍ର 15% ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ?
अच्छा तापर नेक्स्ट कौन कहूची धनी एवं गरीबों मध्य एक विराट व्यवधान अच्छी धनी एवं गरीब कौन समस्त मध्य फरक अच्छी कि नहीं विकासर यही जुगरे धनी माने अधिक धनी धनी माने कौन अधिक ए जुगरे होई गले एवं गरीब माने गरीब हो जाउछंती यह अस्थायी अभिवृद्धि घटाई प्राकृतिक संपदर परिचालना को नहीं विश्वस्तरीय चिंता बढ़ुची यही समस्यार समाधान हेउची कौन उच्च एवं आयर समान बंटन आयर समान बंटन अस्थिरतार दुईटी मुख्य कारण होउची गरीब अस्थिरतार दुईटी मुख्य कारण कौन गरीब देशर जनसंख्या एवं धनी देश मानकर द्वारा संबल व्यवहार उपरे प्राकृतिक संपदर संतुलित बंटन पाई एक विश्वस्तरीय सहमति हासिल करने को पड़िबो तापर नेक्स्ट कौन कहूची प्राकृतिक संपदर समान व्यवहार पाई अधिक विकसित देश धनी लोकों को सर्वनिम्न स्तर रे व्यवहार स्तर को ह्रास करने को पड़िबो जहा द्वारा यही उत्स गुड़िक गरीब लोक मानक द्वारा सेमानकर आवश्यकता पूर्ण होई परिबो समय आसीची धनी एवं गरीब मानव जातिर निरंतर विकास पाई संबलर समान व्यवहार करिया उचित कहीं धनी एवं गरीब जो समान मिसी जिबे तो समान व्यवहार करिया संबलर विकास पाई समान व्यवहार करिया उचित ओके तो एठी समस्त समान व्यवहार करिया उचित बुझ परछन कि नहीं तो से धनी हो किबा गरीब हो तापर कोन कहूची ना परिवेश संरक्षण रे जने व्यक्तिर भूमिका गोटे व्यक्तिर भूमिका तो यही बड़ी ही क्वेश्चन आसी था इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण माने याको मन रखिबे नोट करिकिन भी रखंतु ओके परिवेश संरक्षण जने व्यक्तिर भूमिका कोन व्यक्तिर जन भूमिका अछि आपण भूमिका देबे जदी 5 मार्क आसी त लिखिबे 2 मार्क आसले भी लिखिबे बुझ पले कि नहीं अच्छा देखंतु व्यक्ति कौन भूमिका अच्छे जंगल जल मूर्तिका खाद्य खनिज पदार्थ एवं शक्ति संबल पर प्राकृतिक संपद एक देशर अर्थनीति कि नहीं प्राकृतिक संपद कौन देशर गोटे अर्थनीति एवं विकासर प्रमुख भूमिका ग्रहण करते किए जंगल जल मूर्तिका खाद्य ए सब तो दरकार कि नहीं सब बेले दरकार प्राकृतिक संपदर संरक्षण रे मनुष्य एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि परियो व्यक्ति विशेष द्वारा टिके प्रयास यही उत्स गुड़ी को संरक्षण कर साहाय्य कर जहाँ मनीष प्रकृतिर उपहार अटे सब मनीष खाद्य दरकार पानीय जल सब किसी दरकार कि नहीं ताकू आमे कौन करवा समस्त को सचेतन कराइबा कि वृक्षरोपण करंतु कहीं गछ आमको सब प्रकार खाद्य दौची बासगृह दौची सब दौची तो जंगल किपरि संरक्षण करेंगे ताहा उपरे एटा आपण माने लिखिबे जदि ए बेले क्वेश्चन आसी थाए तो 5 मार्किया हो आपण मानकर कोन 2 मार्किया हो तो आको आपण लिखिबे ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोन पढ़िया भविष्य रे व्यवहार पय शक्तिर संरक्षण कोन कोन रहिछि ताको आज पढ़िया भविष्य रे व्यवहार पय शक्तिर संरक्षण कोन सब अछि पढ़िया तो आज ये वीडियो जदि आपको वीडियो भल लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे आगो को एभला देखा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जय हिंद वंदे मातरम।